اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا. دنیا انسانوں کے لیے ایک سفرگاہ ہے. سب یہاں مسافر ہیں. سفر کے اختتام پر سبھی ایک دوسرے عالم میں منتقل ہوتے ہیں اور پھر صرف ان کی یاد رہ جاتی ہے. جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، آتی ہے تو بس ان کی یاد. ہاں یہ بات صحیح ہے، جانے والوں کی یاد آتی ہے، مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی خدمات، خاص دینی خدمات، ان کی محنت و لگن کو بھلایا نہیں جا سکتا. بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے اور آنے والی نسلوں کے لیے مثال ہوتے ہیں. الحمدللہ جزیرہ موریشس اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کیونکہ ان بزرگان دین کی دعاؤں، ان کی بیلوس خدمات کی بدولت ہی آج مسلمان قوم یہاں پھل پھول رہی ہے. انہی معتبر لوگوں میں سے ایک نام مولانا حافظ الحاج عبد البشیر بصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ کی ولادت باسعادت 6 ستمبر 1943 کو موریشس کے شمالی حصے لنڈی پپائے کے ایک گاؤں میں ہوئی. ابتدائی تعلیم آپ نے علاقے کے اسکول اور مدرسے سے حاصل کی. بہت جلد آپ کی ذہانت آپ کے اساتذہ پر آشکار ہوئی. باقی بچوں سے آپ الگ تھے، قوت حافظہ بہت تیز. البتہ آپ کے والدین نے آپ کو علیمیہ دارالعلوم بھیجنے کا فیصلہ لیا، مگر یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا کیونکہ ان دنوں سواری یعنی ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور پھر معاشی حالات بھی تنگ تھے. مگر جو دین سیکھنے کے لیے نکل پڑتا ہے اس کے لیے خود اللہ پاک راستہ ہموار کرتا ہے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے. دارالعلوم علیمیہ میں آپ کی ملاقات مولانا بشیر احمد کینو دامت برکاتہ عالیہ سے ہوتی ہے. رب قدیر کا کرم رہا، دونوں بہت جلد حافظ قرآن ہوئے. اس طرح موریشس کے پہلے حفاظ میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. یہ صدقہ رہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور دعائیں رہی مبلغ اسلام مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ کی. بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ مشکل حالات کے باوجود بھی مولانا بشیر بصیر الدین رحمت اللہ علیہ مزید علم حاصل کرنے کے لیے پاکستان لاہور کے جامعہ نعیمہ یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہیں. یہ دانشگاہ بہت مشہور ہے اور یہاں سے انگینت مبلغ دین فارغ التحصیل ہوئے. الحمدللہ پاکستان سے واپسی کے بعد مولانا بصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے جزیرہ موریشس میں تبلیغ دین کا کام شروع کیا. الاقصی مسجد سے آپ منسلک ہوئے اور یہاں سے گویا اپنی ایک الگ پہچان بنائی. آپ کا انداز خطابت لوگوں کو مائل کرتا. مختلف علاقوں سے آپ کا واعظ سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے. لیلۃ القدر
اور شب برات وغیرہ جیسی راتوں کی قدر و فضیلت لوگوں کو سمجھاتے اور خود مصلیوں کے ساتھ پوری رات مسجد میں گزارتے۔ ذکر و اذکار کی محافل سجائی جاتی۔ مولانا بصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نوجوانوں کو صف اول میں لاتے، ان کی رہنمائی اور ان کی ہمت افزائی کرتے۔ جہاں بھی آپ نے بطور خطیب و امام کام کیا، وہاں لوگوں میں ہمیشہ اتحاد و اتفاق قائم و دائم رکھا۔ اہل سنت والجماعت کا پرچار ہر وقت کرتے رہے۔ مولانا بصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ جن مساجد سے منسلک رہے، ان میں الاقصی مسجد پلنویر، ابو بکر صدیق مسجد والی پیٹو، شان رسول مسجد لاغی لاؤش، مسجد قوبہ قیوے سیتروں، باغ محمدی مسجد تقیولے، باغ ارم مسجد پلندی پپائی، مسجد اکبری پلندی پپائی شامل ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پیر و مرشد علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی صلاح پر تبلیغی سلسلے میں مولانا بصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ممالک کا دورہ کیا، جن میں سیشلز، کینیا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ شامل ہیں۔ آج مولانا بصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان نہیں، مگر آپ کی خدمات ہمیشہ آنے والی نسل کو متاثر کرتی رہیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں آپ کی کاوشوں کو مقبول فرمائے اور آپ کو ان کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ زندگی ہے بے نیاز، زیست ہو جانے کا نام، موت کہتے ہیں جسے، وہ زندگی کا ہوش ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ آپ کے مرقد انور پر ہمیشہ رحمت کے پھول برسائے اور آپ کا علمی اور روحانی فیض تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنڈی پپائی کی ایک بڑی مسجد میں عقیدت و محبت کے ساتھ مولانا عبدالبشیر بصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ ان میں مولانا عبدالقادر خان، مفتی مجیب عالم، بھائی سلیم دنائی، امام پرویز مصبالی اور قاری منصور لالا صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے شرکت کی۔ ان علماء کرام نے باری باری مولانا بصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیے۔ محفل سعید کا آغاز کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے ہوا، بعد ازاں حمد و نعت کا سلسلہ بھی شامل رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى،
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول
محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ۔ بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے، بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے، بھروسہ دین و دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ، بھروسہ دین و دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ۔ اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ، وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ۔ صلی علی صلی علی صلی علی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، غوث اعظم بمن بے سر و سامان، ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، غوث اعظم بمن بے
सामा मिट गए मिट है मिट जाएंगे आदा तेरे मिट गए मिट है मिट जाएंगे आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। नाज़रीन, इस वक्त आप अकबरी मस्जिद की जानिब से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जिसमें मॉरिशस के एक जयद आलिम दीन मौलाना बसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत पेश किए गए। नाज़रीन, इल्म हासिल करना आसान नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत दरकार है, अजीम कुर्बानी लाजमी है। मौलाना अब्दुल कादिर ख़ान दामद बरकातुहू मालिया ने मौलाना बसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हवाले से इसी गोशे पर रोशनी डाली। आप अंदाज़ा कीजिए और आप बेहतर समझते हैं कि हमारे मौलाना साहब जिनके उर्स में हम और आप हाजिर हैं, इन्होंने ये इल्म हासिल करने के लिए अपने वतन की कुर्बानी दी। माँ बाप से दूर हुए, भाई बहन से दूर हुए, अजीज़ व अकारिब से दूर हुए और अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर इल्म दीन हासिल किया। तो जब हम में से कोई भी कुर्बानी देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत बुलंद व बाला मकाम अता फरमाएगा। और मेरे मोहतरम, इल्म की फजीलत क्या है, उलमा का मकाम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो लोगों का जिक्र किया गया, जिनमें से एक इबादत करने वाले, इबादत गुजार, और दूसरे आलिम दीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम की फजीलत, जो इल्म वाला है, आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर, आबिद पर ऐसी है जैसे कि मेरी फजीलत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद को फरमा रहे हैं कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तुम्हें से अदना इंसान पर। ये आलिम की फजीलत है, आलिम का मकाम और मर्तबा है। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब फरिश्ते आसमानों और ज़मीन, यहाँ तक कि चूंटियाँ और समंदर में मछलियाँ, आलिमे दीन पर, जो शख्स लोगों को दीन का इल्म सिखाता है, उस पर दुरूद पढ़ते हैं, उस पर दुरूद भेजते हैं। ये आलिम का मकाम और मर्तबा है। आप अंदाज़ा कीजिए। उसके बाद दूसरी हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैदान महशर में जब नामाए आमाल हमारे और आपके तौले जाएंगे, वहाँ पर अपने अमल के मुताबिक जब जन्नत या जहन्नम में जाने का फैसला होगा, तो एक इबादत गुजार होगा, उसको जन्नत में जाने का टिकट मिलेगा, वो जन्नत में एंट्री कर रहे होंगे, वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। दूसरा, एक आलिम दीन होगा जो जब जन्नत में एंट्री कर रहे होंगे, उनको जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा और कहा जाएगा उनसे कि अपने फॉलोवरों की तुम शफाअत करोगे, उनकी शफाअत कीजिए, जिनके दिलों को, जिनके अखलाक को तुमने संवारा है, दुनिया में दीन की बातें जिनको सिखाई हैं, उनकी शफाअत कीजिए, उसके बाद में जन्नत में दाखिल होइए। ये इल्म की बदौलत है। मेरे मोहतरम, ये इल्म ही का मकाम तो है। और आप देखें, हजरत को तो इंतकाल किए हुए 25 साल गुजर गए मेरे मोहतरम, 25 साल, 25 ईयर्स हो गए, लेकिन उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं। जो दीन का काम करके गए हैं उसको आज भी हम बयान कर रहे हैं। पोर्टलिस की
سیدنا ابو بکر صدیق مسجد میں حضرت کی جو خدمات ہیں کون بھلا سکتا ہے، فراموش نہیں کیا جا سکتا میرے محترم۔ اور آپ بھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں، سمجھیں گے۔ کسی سے پوچھو آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں، وہ بولے گا ہاں میں جانتا ہوں، یہ مسئلہ میں نے سیکھا ہے، یہ مسئلہ مجھے پتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ مسئلہ کس نے بتایا، آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے سیکھا؟ تو ایک انسان نے نام لیا کہ میں نے یہ مسئلہ حضرت مولانا عبد البشیر بشرالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سیکھا ہے۔ میں نے کہا دیکھو علم کی کیا برکت ہے کہ حضرت اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن ان کے بتائے ہوئے مسائل سے لوگ آج بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہی تو ہے کہ نیک کام کر کے اگر ہم اور آپ دنیا سے جائیں گے تو مر بھی جائیں گے تب بھی وہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، دنیا سے چلے بھی جائیں گے تب بھی اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ تو میرے محترم، اور صرف کوئی ایک ہی انسان کو حضرت نے مسائل نہیں بتائے ہیں، ایک ہی انسان کی رہنمائی نہیں فرمائی ہے، بلکہ اتنے شاگرد حضرت کے موجود ہیں، اتنے لوگ موجود ہیں جن لوگوں نے حضرت سے تقریر سنی ہے، حضرت کا خطاب سنا ہے، ان سے مسائل سیکھ کر اپنے زندگی میں چینجنگ لائے ہیں۔ ایسے لوگ بھی آج ہمارے موریشس کے سرزمین پر موجود ہیں میرے محترم۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، دنیا میں کوئی بھی دولت ہو، کتنی بھی تعداد میں آپ کے پاس وہ جمع ہو جائے، کئی روم آپ بھر دیجئے اور اس میں سے صرف ایک ایک روپیہ کر کے آپ نکالنا شروع کیجئے، کتنی بھی دولت آپ کے پاس ہو، ایک ایک روپیہ روزانہ اس میں سے نکالیے، 2 روپے روزانہ خرچ کیجئے، اس میں سے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ساری دولت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ یہ دولت ہے جو آپ نے جمع کر کے رکھا ہے، ایک ایک اس میں سے نکالیں گے تو وہ ساری دولت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن علم ایک ایسی دولت ہے کہ اس کو آپ جتنا خرچ کریں گے اتنا زیادہ بڑھے گی۔ علم ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اور زیادہ ہوتی ہے۔ اور میرے محترم، ہمارے اور آپ کے پاس کیسی بھی دولت ہو، ڈر رہتا ہے کہ اس کو لوک کر کے رکھنا چاہیے، اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے، بچا کر رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، ورنہ چوروں کی نظر تو ہمارے مال پر ہوتی ہے، ڈاکہ ڈالنے والوں کی نظر تو ہمارے مال پر ہوا کرتی ہے، ان سے ہم چھپاتے ہیں اپنی دولت کو، اپنے مال کو بچاتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں۔ لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جو کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ علم کی دولت ایسی دولت ہے کوئی نہیں چورا سکتا، جتنی آپ کے پاس ہے، جتنا آپ خرچ کریں گے وہ دولت اتنی زیادہ بڑھے گی، اور علم ایسی دولت ہے جس کو کوئی کبھی چوری نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم، علم حاصل کرنے کی وجہ سے انسان کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے، انسان کا رتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے، کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایسے ہے، دوسری حدیث پاک، ایک عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں جب مون نیو ہوتا ہے بہت باریک اور پتلا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ 14 ڈے کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو پورا روشنی پورے جہان پر پھیلاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، یہ عالم کی فضیلت ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اعلان کر دیا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اور آپ حضرات ہم سے بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، جب حضرت مولانا عبد البشیر بشرالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا تو بہت سے حضرات یہاں پر ایسے موجود ہیں جنہوں نے جنازے میں شرکت فرمائی، اور کیا عالم تھا جب اللہ کے ایک محبوب بندے کا انتقال ہوا، ایک عالم دین کا اس دنیا سے جب انتقال ہوا تو کتنی تعداد میں لوگوں نے آ کر ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ تو میرے محترم، عالم دین دنیا سے تو رخصت ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے نیک کام ایسے دنیا میں چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا کے لوگوں کے درمیان تذکرے میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ عرس پاک کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت مولانا عبد البشیر بشیرالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قبر انور پر، قبر مبارک پر رحمت و نور کی بارش فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی صلی علی صلی علی خدا کی عظمت کیا ہے، خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. صفی جانے گدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے، خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی. ہے کتنی منزل آگے، ہے کتنی منزل آگے، نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے، خدا کی عظمت کیا ہے، محمد کا خدا جانے. بادی اعظم بھائی سلیم دھنائی نے اپنے خطاب میں عالم دین کے مرتبے کے حوالے سے بات کی. آپ نے عالم دین کی صحبت میں وقت گزارنے کی بھی اہمیت پر روشنی ڈالی. Sur l'arrivée d'un Maurice ici, ce qui m'en prend, c'est un grand impact. Parmi les premières personnes qui viennent à l'Ampandine, et sa personne-là, quand il vient Maurice, son niveau de connaissance qu'il y tient, sans hésitation, à chaque fois qu'il y a un programme, à chaque fois qu'il y a un débat pour faire, à chaque fois qu'il y a pour faire face à adversaire, alors on trouve, moi là-bas, je vous dis, sans hésitation, il fait une pousse carrément sous devant. Alors nous dit, parmi nous, un grand ulama qui fait une haine, qui t'y reconnaît la connaissance, profondeur de la connaissance, parce que quand au docteur, il est en cause avec un autre docteur, au fini connaît quel niveau docteur a été.
chaque monde de sa profession, quand il cause avec une personne de même profession, il finit connaît sa monde là qui se fondé, qui niveau liena dans son métier. Alors faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire le man ulama. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mentionne beaucoup hadiths pour montrer nous valeur en alim din. Pour mon sahab fin fait expliquer en ourdou. Plusieurs ban hadiths que nous en prendre valeur man personne qui n'a connaissance din. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li rapporté dans le hadith li dit hadith là rapporté par un sahabi qui appelle Hazrat Abu Darda. لجيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل فنتن النبي كريم صلى الله عليه وسلم جيا من سلك طريقا يبتغي فيه علما celui qui sortit pour chercher connaissance digne. Il saute sur la case, il quitte sa famille, il sacrifie tout ce désir qu'il y a, il tout seul, il quitte tout y aller. Ou périr avec vos familles, avec vos camarades, ou peut joindre, ou peut causer, l'île qui tout le final. Pareil comme un grand ulama fin faire. Hier, mon père, un livre qui sacrifice un grand savant fin faire, Ibn al-Jawzi. Il peut raconter, il dit, comme tu peux aller en prendre, je prends du pain sec avec moi au final. Et c'est à l'époque-là, du pain sec, pratiquement du pain boulanger, aujourd'hui. Il prend du pain sec, il allait à chaque fois qu'il me fait envie de manger un bout de pain, mon bizarre approche avec la rivière, trempe ça du pain là pour lui venir mou dans de l'eau et mange ça du pain là pour mon capable en prendre. Et il dit après beaucoup de temps, on réfléchit qu'ils ont dit le maqam qui m'a été dans ilm al-hadith, dans fiqh, dans différents domaines qui est dans din, mon arrive ce maqam là, c'est sacrifice qu'il m'a fait faire pour moi prendre. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui sortit avec désir pour chercher l'éducation islamique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala pour sa djiroun qui fin sorti finalement prendre din là, Allah subhanahu wa ta'ala facilite ce chemin vers Jannat. Faire Jannat vient facile pour lui. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa innal malaika la tad'u ajnihatiha li talibil ilm ridam bima yasna'. Man farishta que trouve ça étudiant là qui peut chercher connaissance digne, peut en prendre digne, man farishta zotal zot les ailes pour ça étudiant là. Pour ce qu'il peut le faire. La cause il peut en prendre digne. Man farishta accueillir sa étudiant qui peut en prendre din là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa innal alim un savant un alim din la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma. Un alim Allah subhanahu wa ta'ala dit wa innal alim la yastaghfiru lahu sa alim là toute créature qui est née dans les ciels. Quand nous cause créature dans les ciels, y compris man farishta wa man fil ard et toute créature qui est née dans la terre jusqu'à poisson dans de l'eau demande doa maghfirat au Allah pardonne sa alim là subhan erreur qu'il fin faire. Nous gunahgar nous faire guna pas connaître pas nous doa li accepter ou ça il pas accepter. Nous pouvons pleurer avec Allah pour demander doa pour Allah accepter nos doa. Mais on pense farishta peut demander doa et maghfirat pour un alim din. Farishta peut dire oh Allah pardonne sa alim din là, farishta là li ma'soum li. Et quand farishta peut faire doa avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala li a une qualité dans lui qu'il n'est pas rejette doa sur créature. Alors là, il y a certitude et plus certitude comme un farishta peut faire doa maghfirat pour un alim, nous dire sans aucun doute Allah lui pardonne lui.
Ça, quand les créatures peuvent faire dua pour ça, alim là, nous dit sans aucun doute, Allah li tawwab, Allah li rahim, sans aucun doute, li pardonne ça, alim là, n'importe qui alim. Allah subhanahu wa ta'ala, li finit pardonner. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Fadlul alimi ala al-abid ka fadlul qamari ala sa'iril kawakib. Supériorité, grandeur, mérite, darja, un alim din, lo banjimoun qui fait namaz, qui fait ibadat, qui pas alim. Vous trouvez un alim qui n'assise devant vous. Et nous man abid. Nous faire ibadat, nous pas alim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, sur l'exemple, li pareil comment quand on guette le ciel, 14e nuit sur la ligne comment éclairé, et ça quand je dis éclairé là, comment dire, les étoiles, l'éclairage, pas n'a aucune valeur devant lui. Quand il guette le ciel, au lieu de monde guette les étoiles, il guette la ligne là parce que la ligne là éclaire plus. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, compare ces étoiles-là avec sa ligne là, pareil comme ça même, on trouve un alim sur supériorité, sur mérite, sur darja, plus qu'il y a des gens qui font ibadat normal. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa innal ulama warathatul anbiya. Et sans aucun doute, les ulama sont héritiers de ban prophète. Nous attendons parfois quand nous gagnons nos héritages de nos parents, nous gagnons nos richesses, mais ça man alim là, zot en prennent ça ilm qu'ils ont fait gagner là, ça même zot l'héritage qu'ils ont fait gagner depuis man nabi man rasoul. Zot héritiers de ça man nabi et man rasoul. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Parce que man nabi et man rasoul, man prophète, je ne pas donne en héritage, je ne pas donne ni dirham, ni aucun dinar, ni aucune richesse, je ne pas donner. Wa innama warrathul ilm. Si man a donne quelque chose en héritage, c'est connaissance. Si man anbiya, man prophète donne quelque chose en héritage, c'est ilm. Alors ça alim là, li bénéficier ça ilm là en héritage depuis man nabi, depuis man prophète. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit faman aqadahu aqadha bihadhin wafir. Et celui qui finit acquérir sa connaissance là, celui qui finit gagner sa ilm là, alors sans aucun doute, il finit acquérir une grosse portion depuis de sa héritage là. Tant que les finit apprendre, tant que sa connaissance finit augmenter, les finit continuer à hériter plus depuis ban nabi, depuis ban anbiya. Ça c'est valeur en alim din. Ça c'est valeur de nous man ulama. Et Allah subhanahu wa ta'ala augmente ce darja encore. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour faire adab. Ça man ulama ikram là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाज़रीन, इस वक्त आप लंडी पपाई की अकबरी मस्जिद की जानिब से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। प्रोग्राम के अगले ख़तीब मुफ्ती मुजीब आलम दामद बरकातुहू आलिया ने इल्म सिखाने और सीखने वालों के हवाले से ये आलिमाना गुफ्तगू की। आप एक आलिम दीन थे और एक अच्छे और ज़बरदस्त आलिम दीन थे। आप हजरात ने उनको देखा है, उनके बयान सुने हैं, उनकी बातें सुनी हैं। उन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक का ज़माना क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल को पढ़ते हुए गुजारा, यानी बचपन से जवानी तक पहुँचे और जब इल्म दीन हासिल कर लिया तो फिर ता दमे आखिर जब तक इस दुनिया में रहे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का पैगाम उम्मत तक पहुँचाते रहे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसा कि मैं जानता हूँ कि हज़रत एक ज़बरदस्त ख़तीब थे और नाशिरे मसलके अहले सुन्नत व जमात की बड़ी खिदमात अंजाम देने वाले थे।
قاطع نجدیت تھے، قاطع بدعت و دلالت تھے، اہل سنت کا ایک شعر تھے۔ تو انہوں نے اپنی پوری زندگی دین متین کی خدمت کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بھلائیاں اور بڑے مراتب عطا فرمائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلتیں، کتنی بلندیاں عطا فرمائی تھیں، اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ حضرت ایک عالم دین تھے، اور عالم دین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ عام لوگ عالم دین کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ذہن دیا یہاں کہ بے علم لوگ علم والوں کی برابر نہیں۔ یہ ہم آپ سبھی جانتے بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے ان کو درجوں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جنہیں علم دیا گیا ان کو درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ایمان والا ہونا بلندیوں پر پہنچنے کا سبب ہے، لیکن اگر علم والا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً حضرت ایک بڑے عالم دین تھے، اور عالم دین ہونا ہی بہت ساری فضیلتوں کو باعث ہوا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، عالم دین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر قرآن دوسروں کو سکھائے۔ اور حضرت نے پوری زندگی یہی فریضہ انجام دیا، اسی کام میں لگے رہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، جو عالم دین ہوتا ہے اس کا عمل کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ یوں تو موت کے بعد انسان کا نامہ اعمال کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ عالم دین تھا، لوگوں کو اس نے دین سکھایا، دین کی باتیں سکھائیں، وہ کوئی دینی کارنامہ چھوڑ گیا تو پھر اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، یعنی اس کو نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، مگر تین کام ایسے ہیں، تین عمل ایسے ہیں کہ یہ بند نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں، کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اگر زندگی میں کر دیا ہے تو موت کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے، اور دوسرا علمی کارنامہ ہے، اگر کوئی کتاب لکھ کر چلا گیا دنیا سے، یا کسی کو دین سکھا کر چلا گیا، کسی کو عالم دین بنا کر چلا گیا، اگر دین سکھا کر گیا ہے تو سکھانے والا اگرچہ چلا جاتا ہے، لیکن اس سے جو سیکھنے والے ہیں، اس کے جو شاگرد ہیں، اس کے جو پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں جنہیں دین سکھایا ہے، عمل یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ثواب دیتا ہے اور سکھانے والے کو بھی ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم آپ جس عظیم ذات کی یاد میں یہاں جمع ہوئے، آج بھی ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں پہنچ رہی ہیں۔ یقیناً عالم دین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ عالم دین کا تھوڑے سے وقت میں درس کر لینا غیر عالم دین کے رات بھر عبادت کرنے سے افضل ہوتا ہے۔ چنانچہ
سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہارا صبح کو جانا اور قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لینا یہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اور علم کا ایک باب سیکھ لینا، ایک چیپٹر سیکھ لینا یہ 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر 1000 رکعت نماز پڑھنا ہو تو پوری رات میں انسان نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے۔ لیکن اگر علم کا ایک چیپٹر سیکھ لیا، ایک باب سیکھ لیا، تو فرمایا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، تھوڑی دیر کے لیے علم کا درس سیکھ لینا، سکھا دینا، چاہے وہ سکھانے والا ہو یا سیکھنے والے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اس محفل میں حاضر ہونا یہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم دین کو کتنی فضیلت عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، ملائکہ پر فضیلت دی گئی، کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو علم وہ عظیم دولت ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یاد رکھیں علم یقیناً بڑی عظیم دولت ہے، یہ انبیاء کرام کی میراث ہے۔ حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ ہے کہ انبیاء کرام درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے کہ اس کو وراثت کے طور پر تقسیم کیا جائے، بلکہ انبیاء کرام تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بازار میں گئے اور بازار میں جا کر لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسجد نبوی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ گہرائی کو نہیں پہنچے، سوچا میراث تقسیم ہو رہی ہے رسول پاک علیہ السلام کی، بس جلدی جلدی دوڑے دوڑے مسجد میں پہنچے۔ جب وہاں گئے تو دیکھ رہے ہیں ادھر درس ہو رہا ہے، ادھر درس ہو رہا ہے، درس چل رہے ہیں، سکھایا جا رہا ہے۔ تو پوچھنے لگے کدھر میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ علم دین ہی تو انبیاء کرام کی میراث ہے، یہ دین سکھایا جا رہا ہے، انبیاء کرام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جسے دین کا علم ملا انبیاء کرام کی میراث سے اسے حصہ ملا۔ یقیناً عالم دین کو اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ انسان تو انسان کہ انسان کو اگر علم دین مل جائے وہ ترقی کر جاتا ہے اور اس کا رتبہ بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر جانوروں میں بھی کسی جانور کو علم مل جائے تو وہ دوسرے جانوروں سے رتبے میں بڑھ جایا کرتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی بات ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ۔ یہاں پر شکاری کتے کا ذکر کیا گیا ہے، اور شکاری کتے میں جس کو سکھا دیا گیا ہو، ٹریٹ کر دیا گیا ہو، اور غیر شکاری کتے میں فرق ہے۔ یعنی جسے سکھا دیا، علم دے دیا، آپ نے اس کو ٹریننگ دے دی، اب آپ شکار پر جائیں، آپ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑ دیجئے، کتا شکار کرے، زخم لگائے، کوئی پرندہ ہو یا کوئی جانور ہو، آپ جب تک پہنچے وہ مر چکا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر سکھایا ہوا کتا جس کو آپ نے ٹریننگ دی گئی ہے صحیح طریقے سے، وہ چھوڑ دیا، اس نے شکار کیا، زخم لگایا، لیکن آپ جب تک شکار تک پہنچے وہ دم توڑ چکا تھا، وہ حلال ہے۔ لیکن اگر غیر شکار جو کتا سیکھا ہوا نہیں ہے، جسے ٹریننگ نہیں دی گئی،
اگر وہ شکار کر لیتا تو وہ مردار ہوگا. تو پتہ یہ لگا اگر علم جانور کو مل جائے، اسے سکھا دیا جائے تو جانوروں میں بھی فرق ہو جایا کرتا ہے. علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہیں، لہٰذا ادب و احترام کرنا چاہیے. ہم جس عظیم ذات کے نام سے سجائے گئے عرس کی محفل میں حاضر ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو اور بلند و بالا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزیرے ماریشس کے فعال اور نوجوان مبلغ اسلام امام پرویز مصبلی دامت برکاتہ عالیہ نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتایا کہ عالم دین کی یاد منانا خدا کے نزدیک مقبول فعل ہے، اور الحمدللہ ہمارے اسلاف نے اس پر عمل کیا ہے اور اب ہم اس پر عمل kar rahe hain. آپ نے ایک تاریخی پس منظر بھی پیش کیا. La plupart ban jimon, ban personnalité qui nous rappelle c'est ban ulama, nous pas capable de dire patena par exemple ban ingénieur, ban scientiste, ban docteur, ban médecin, ban tabib, grand tchena, ban expert tchena. Mais seulement la plupart qui nous connaissent banna, qui nous pensent banna, qui nous causent banna, qui musulmans ont trouvé chaque année faire mehfil isali sawab pour banna, faire ours pour banna, c'était ban ulama ikram. Ça c'est une facilet, c'est une façon qu'Allah fin honore ban ulama. Celui qui fin dédié sur la vie pour apprendre le Coran et pour enseigner le Coran. Celui qui est dédié sur la vie pour apprendre hadith et enseigner hadith, Allah Rabbul Alamin fin faire sa jimouna sonon rester. Et c'est ce qu'a Kayamat sonon pour rester. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh sonon pour rester jusqu'à Kayamat. Imam Al-Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, et les autres, Imam Bukhari. Et nous, à Maurice, Maulana Abdul Bashir Basiroudi, rahmatullah alayh, sonon pour rester. C'est un monde qui travaille pour propager le message Coran et les autres non fin rester. Ça même, vous pensez, il suffit pour montrer nous fazilat il-Medin. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il encourage ce ummat pour apprendre, montrer nous valeur de man ulama. Et en même temps, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il nous organise une leçon pour les musulmans. Dans ce zamana, lui-même, il donne une leçon. Et à part ça, un wakia très populaire ou habitué tendé, à l'occasion de la bataille de Badr, quand fin prend, donc la bataille de Badr, musulmans fin fait victoire, et van kafir, donc van Quraysh de Makkah, in perdu. Alors, les musulmans, ils prennent les Quraysh qui ont perdu dans la guerre comme prisonniers de guerre. Ils amènent ceux de Medina. Hadith apparaît dans Musnad de Imam Ahmad. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'india avec sa bande Quraysh qui là maintenant comme prisonniers de guerre. Si vous avez envie de gagner liberté, vous payez l'argent pour payer. Alors, enseigne les enfants de Ansar al-Kitaba. Enseigne comment écrire. Dans le hadith là, il paraît de ça. Et nous connaissons qu'ils ne sont pas capables d'écrire sans apprendre à lire. Lire vient avant, lecture vient avant, là où ils sont capables d'écrire. Les enfants de l'école, ils ne peuvent pas apprendre à écrire tout de suite, ils apprennent à lire. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit enseigne les enfants Ansar écrire. Alors, maintenant, fin prend, et dans certains ulama dire, chacun fin prend 10 enfants fin enseigner. Ça nous habitué à écouter. Mais un point, moi, dire, les ulama fin mentionner, paraît dans Al-Rawdul Unuf, un livre Sira, un parmi les enfants qui t'apprennent dans sa madrasa, que ban Quraysh, tu peux enseigner les enfants, sahaba, écrire, lire. Un parmi les jeunes qui t'apprennent là-bas, c'était Sayyiduna Zayd bin Thabit radiyallahu ta'ala an. Zayd bin Thabit. Et ça même Zayd bin Thabit radiyallahu ta'ala an, dans le zamana de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, qu'il y a beaucoup de kuffar, ban qurra, ban qari,
banna fin shahid Hazrat Umar radiyallahu ta'ala an chibin kod Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu an chija oh Abu Bakr nous bisins compile Coran maintenant. Alors finalement Abu Bakr Siddiq radiyallahu an fin d'accord hadith parait dans Sahih Bukhari Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu an qui donne responsabilité pour compiler le Coran, faire Coran in the form and livre à Zayd ibn Thabit radiyallahu an à ses enfants qui t'en prennent dans sa madrasa qui ban professeur donc c'était ban Quraysh de Makkah. Pour ça nous trouver Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur vision qui dit tiena. Il montrait écrire et après donc Zayd bin Thabit radiyallahu an fait une qualité de travail qui jusqu'à Qayamat ummat peut bénéficier pour bénéficier avec ça. Coran Sharif. Après ça, ban ulama fin écrire. Il arrive l'époque de ban Tabi'in. Et il y a un parmi ban Tabi'in appelle Imam Ibn Shihab az-Zuhri radiyallahu ta'ala an. Beaucoup de monde pas connu lui, mais seulement il y a un ustad qui est ustad. Imam Ibn Shihab az-Zuhri rahmatullah alayhi. Imaginez les professeurs de Imam Malik. Imam Malik, son professeur. Imam Malik, il dit, Imam Malik a une place, il dit, qui premier, celui qui fait tadwin de ilm et hadith, c'est Ibn Shihab az-Zuhri. Celui qui en premier fait compile hadith, c'était Ibn Shihab az-Zuhri, rahmatullah alayhi. C'est un tabi'i. Concernant ce tabi'i là, les premiers qui fait tadwin de hadith, alors les gars, tout ça, sawab là, les sont muhabbat avec ilm, qui quantité muhabbat li tiena, peut-être pour rire, ban ulama fin raconte ça. Imam Ibn Shihab az-Zuhri, donc l'époque tabi'i, ban musulman, ban sahaba, celui qui écrit un livre, Ibn Shihab az-Zuhri, il y en a tout ça ban livre la côte li. Il y en a tout ça ban livre la côte li, et ce l'étang finit avec livre. Ce l'étang finit avec livre. Jusqu'à un jour, ce madame vient kotli jali. Alors, c'est une seule madame. Ce madame vient jali. Oh Ibn Shihab, tu connais ça ban livre qui tu es là, li pli loul au moins qui 300 autant. C'est-à-dire si tu es encore 3 madame, ça pas pour loul au moins, mais ça quantité livre qui tu es là, ça li loul au moins. Imam Ibn Shihab az-Zuhri, nous avons besoin de l'oli, il peut donner le temps à ce madame, tout ça, right? Mais ça, c'est juste pour montrer nous qui quantité muhabbat il avec ilm. Et finalement, il fait le travail qu'il fait. Imam Malik, son muatta, il est populaire, oui, mais Imam Malik, depuis que ça, il en prend depuis Imam Ibn Shihab az-Zuhri. Et ban ulama comme ça, donc apprendre, enseigner, écrire. Hafiz Zahabi mentionne de Siyar A'lam al-Nubala. Tiens, un alim. Ce alim-là, seul l'étant fini de lire d'écrire. Et l'époque longtemps, pena ban facilité qui nous est dans aujourd'hui. Une fois ce alim-là, il est sur la case de cette bibliothèque. La journée peut faire chaud pendant l'été. L'air après namaz Zohar, l'air qui supposé reposer, ça alim là, l'idée sur la case, l'inalim la langue, parce qu'il y a un peu noir, on donne l'inalim la langue, il peut écrire ce livre. Ce garçon rentré, il a dit au papa, ou reste écrire même, toute longue la journée on peut écrire, le soir aussi on peut écrire. Là, nous dans l'été, il peut faire autant chaud. Et ou dans la case, où tu es capable de reposer ça là. Mais on a mis la lampe devant vous, et plus donc on peut gagner une chaleur de ça, la lampe là, au papa, ou pas capable de reposer un peu, qui fait on peut bien écrire autant, qui fait on peut bien faire recherche autant. Connais ça alim là qui répond, ça alim là dit bêta, qui te peut dire moi arrête d'écrire, arrête de lire, arrête de faire recherche. Il dit comment on est capable d'arrêter de faire ça? Comment on peut écrire, comment on peut faire recherche, comment on peut lire, il paraît comme si mot de présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam devant Sahaba et devant Tabi'in. Parce que on peut lire cette parole, on peut écrire cette parole, mais moi on peut enjoy être devant cette présence.
C'est sa pensée-là qui nous disait dans nous aujourd'hui. Là, nous ne pouvons pas apprendre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de facilité pour apprendre, mais nous pas apprendre. Pensez qui c'est qui ou peut apprendre là, ou peut apprendre le Médine, ou peut apprendre Allah sur kalam, ou peut apprendre parole de nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons dua Allah Rabbul Alamin, de nous tawfiq, suivre l'exemple de Maulana Sahab, et nous aussi, selon nos moyens, selon nos capacités qui nous ont, nous aussi nous apprendre et nous propage ça. Ilmla wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil. नाजरीन, मौलाना अब्दुल बशीर बसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े आलिम थे, मगर आपने कभी भी इसका इजहार नहीं होने दिया। जो काम भी आप अंजाम देते उसे बहुत ही खामोशी से करते। कारी मंसूर लाला साहिब ने मौलाना बसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सादगी और हिम्मत के हवाले से खिताब फरमाया। Allah subhanahu wa ta'ala puis nous choisit à nous pour être parmi ban qui participe dans Mahfil et Urs d'un grand alim qui nous, ban Mauriciens, nous fin connus de très près. Allah subhanahu wa ta'ala faire qaboul nos présences et Allah faire qaboul nos ban doa en faveur de Hazrat Maulana Bashiruddin Sahab Damat Rahmatullahi alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala accorde-lui et accorde-nous tous shafaat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et par barkat en Ali Médine nous faire dua Allah donne tawfiq nous ban jeunes pour en prendre, pour continuer sa mission, sa travail qui Hazrat Maulana Bashiruddin Rahmatullahi alayhi peut faire. Pas seulement aujourd'hui, dans différentes occasions, nous en prenons fazilat ban ulama et sans doute livrer les haqq de sa place. Ban ulama est une grande fazilat à la lumière du Coran, à la lumière des hadiths. Mais sa fazilat là, parfois, nous commençons à réfléchir qui fait autant fazilat. Pourtant, Ali Médine là, lui aussi, il y a un humain comme nous. Lui aussi, il mange, il boit, il dormit. Et lui aussi, il y a kalima, lui aussi, il y a une ibadat imposée, lui pareil comme à tout musulman. Mais ça, Ali Médine là, ce fazilat, ce darja, un lot. Réfléchis alors là, qui fait Allah il donne sa darja là. Allah il donne sa darja là pour plusieurs bonnes raisons. Et par barkat Mahfil en Ali Médine, nous en prenons une raison là-dedans. C'est sa lourde responsabilité qu'Allah il met aux épaules en Ali Médine. À cause de sa responsabilité là, lourde, quand Ali Médine là assume responsabilité là, alors Allah Rabbul Alamin donne lui sa darja là. Dans Zamana, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ben sahaba kiram qui avec lui, ben sahaba kiram dans toute l'époque, zoti ena Nabi Karim parmi autres n'importe quand, de demande Nabi Karim explication de gagner, de peine à aucun doute, Nabi Karim qui peut expliquer ça. Et Allah Rabbul Alamin qui donne ben sahaba kiram une telle qualité tawfiq qui ban là pas tiens même doute lo ce qui Nabi Karim dit. Comprend pas comprend une fois Nabi Karim dit une petite chose de t'accepter là. De pas même pose question plus devant. Alors ben sahaba de type plus responsable pour mettre en pratique ce qui Nabi Karim donne. Et quand Nabi Karim dit là, alors fitna ou bien danger pour ban sahaba kiram de la part de ban jimoun en dehors moins Nabi Karim dit là. Alors Nabi Karim dit à ban là, je dans l'époque quand amal et n'a plus l'importance le ilm. Je dans un zamana quand fait amal lié n'a facile, le plus important qui ilm.
Parce que c'est que Nabi Karim il montrait même les seul hadith, les sahaba fait amal lola de gagner la zone. Nabi Karim dit après ça pour arriver un zamana quand ilm pour na fazilat lo amal. Ilm pour na fazilat lo amal. Qui fait? Parce qu'il est pour un zamana quand les gamins pour les blater depuis quatre côtés et pour sauver sa umma là depuis dans les gamins faut dire que mon là il a ilm là il a fait ça. Alors Allah Rabbul Alamin il impose une responsabilité de ban ulama de ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et sa responsabilité là Allah Rabbul Alamin il cause lui dans le Coran. Ou ouvert Surah Al-Imran. Surah Al-Imran, troisième surah du Coran. C'est une surah qui paraît troisième dans le Coran comme elle était achetée là, mais en lot de révélations, après Hijrat, parmi les premières surah qui descend, c'était Surah Al-Imran. Après Hijrat. Vous lisez surah là, il y a assez long, c'est capable d'y aller, ou d'y aller, ou gagne son sawab. Mais sinon, au moins, ou ouvert à partir de l'ayat 185. À partir de l'ayat 185. Et c'est le Coran qui nous, Mauriciens, nous habitués à là. Coran 13, la ligne, gros caractère là. Le temps ouvert, ça ayat là, les boutons, d'où la mégos. Si vous lisez, ouvrez comme ça, la main droite, la main gauche, une page ici, une page là, d'où la main droite, ce dernier ayat. Dernière la ligne, Allah subhanahu wa ta'ala pécose avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, oh mon mahboub, si ça ban là démentit toi, mais pas besoin de gagner tracas, ban là, combien de Nabi Rasoul qui vient avant toi, ban là il démentit comme ça. Le temps où fini, il y a la ligne là où arrive, là où la main gauche. Où il y a ayat là, un ayat qui le livre tout le monde. Allah Rabbul Alamin, il dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque nafs, il y a beaucoup de salamo là. Chaque nafs, il y a beaucoup de l'amour. Et comme on peut dire, où l'amour là, Inch'Allah, t'as un petit moment où vous dire où on a fait, pour faire où comprendre un alimedine sommet-fil et n'a barakat là-dedans. Et n'a barakat. Alors, dans sa parole, la mégos là, Allah cause l'amour. Ensuite, Allah dit à celui qui finit échappé qu'on dit fait Jahannam, celui qui Allah il n'est pas uni qu'on dit fait Jahannam, en réalité, il aime d'une réussir. Et Allah dit, sa dunya là, qui lui vaut? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ça la vie, l'eau, ça la terre là, il n'a pas non excepté une tromperie ça. Vous continuez par là, arrive le ayat 187. Ayat 187 de Surah Al-Imran. Allah Rabbul Alamin dit وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ Allah il prend un mithaq. Man ulama qui peut essayer de comprendre le mot mithaq. Comment dire, ce beauté linguistique. Pour qui la fait nous appelle mithaq? Mithaq c'est un engagement qui Allah il prend avec Banambiya et Kiram. Ça mithaq là aussi mentionné dans le Coran. Et le mot mithaq dans plusieurs places dans l'ayat dans le Coran il servi. Sa signification même qui dit vraiment mithaq. C'est un engagement bien sérieux ça. Allah dit wa idha khadallahu mithaqa alladhina utul kitab. Quant au Rabb, Allah Rabbul Alamin il prend l'engagement avec ban celui qui lui fin donne ban la livre. Quand il peut dire donne ban la livre ici, il pas peut dire il donne les livres comme ça là, il n'a envie de dire il donne ilm de sa livre là. C'est-à-dire Allah il pécole l'engagement qu'il prend avec ban ulama, avec ban qui Allah il donne ilm, connaissance de sa livre là, Coran et Hadith. Qui l'engagement Allah il prend avec sa ban jumun qui Allah il donne zot ilm Coran, ilm Hadith, ban ulama la tubayyinunnahu linnas qui zot explique ça qui chose là clairement à ban jumun. Wala taktumuna
et je n'ai pas caché non là-dedans. Je n'ai pas caché non là-dedans. Alors, ça va dire que Allah il donne ça ilm là. Il prend l'engagement avec les autres pour expliquer les clés à devant Banjoun et je n'ai pas caché non là-dedans. Mais, parmi Banjoun qui Allah il donne ça ilm là, et dans une partie, fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Donc prend sa livre là, sa connaissance qu'ils ont gagnée là, de mettre des allées d'eau. Washtaraw bihi thamanan qalila. Et zone banli, c'est-à-dire en échange, on préfère un petit prix dunya avec ça. C'est-à-dire, ce qui t'ibise à expliquer, zone cassette li, on préfère gagner un petit avantage dunya. Et Allah Rabbul Alamin dit, ça l'avantage dunya qui ban là, il n'a acheté pour cacher sa dîne là, pour ne pas expliquer sa dîne là, vraiment un mauvais achat de faire. Le temps où on quitte sa ayat là, à la lumière de sa ayat là, où réfléchir la mission. Maulana Bashiruddi rahmatullahi alayhi, c'était un jomon qui n'a pas accepté cacher non y depuis dans dîne là. Un parmi ce beauté ça. Ce qu'il y en a pour dire clé à la limite là, il n'y a pas de cachette non, il y en a dit. Ce qu'il y en a dans l'ayat Coran, ce qu'il y en a dans le hadith, il met clair. Et c'est un djoumoun, malgré autant de travail, autant de sacrifices qu'il fait. T'allais là, nous t'en, Maulana Abdul Mustafa sorti bien loin, il vient, ça peut rappelle-moi. Maulana Bashiruddi sorti depuis plein de papayes. Grand matin, quand tout le monde peut ronfler, peut dormir, il sortit là pour y aller faire namaz, pas dire dans le masjid de Bakr Siddiq. Pendant plusieurs années, il fait comme ça. Allez, venez. Malgré qu'il fait tout ça là, jamais il attend quelqu'un fasse son éloge, donne-lui toute qualité de titre. Non. Tout le monde connaît Maulana Bashiruddi sans tout. Tout le monde connaît Maulana Bashiruddi. C'est un jomon qui te donne priorité à l'avantage à le sunnah wal jama'a, le son propre avantage. Là où vous trouvez, il donne coup de main pour faire Maulana Masjid Abu Bakr Siddiq, mais il fait ça sans qu'il n'y mette aucun souvent d'enfants pour assise là-bas. Et où réaliser ça à l'époque là, tiens, dans certaines manjoumoun peut dire, mais qui fait bizarre dans Masjid, et dans Masjid, la partie nécessaire, sa partie importante. Il finit par masjid là, on est réfléchi à aujourd'hui, sa place côté masjid là était outil à masjid là. Qui tu crois arrive à le sunnah wal jama'a? Dis-moi ça. C'est-à-dire, un alim, quand il fait un travail, même pour un petit maman, on peut trouver, comme a dit, il n'a pas important. Allah Rabbul Alamin, pour faire lui gagner l'importance, même après 20 bananes. Après 20 bananes, Allah pour faire ça, quelque chose à gagner l'importance. Là, on continue ayat là, ayat 188. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Sabanjumon, qu'ils ont fait un petit travail par ici, un petit travail par là, de venir pour, comment dire, pour vendre eux-mêmes. Yaprahuna bima ataw. Wa yuhibbuna an yuhmanu bima lam yaf'alu. Et parfois, il y a là-dedans, qui ont envie du monde faire éloge pour lui, sans qu'il librement il fait travail là. Un travail qu'il n'a pas fait, mais quand du monde peut faire son éloge pour ce travail là, extra content, il est content là. Quand en réalité, il n'a pas fait travail là. Maulana Bashiruddi, en tant qu'alim Médine, les gains sur Wafat, Zodi, nous peut assister dans les Ous, nous pouvons terminer avec ça. Monsieur et madame, bien, moutaki par les gars. Zod garçon, in shahid. Zod garçon, in shahid dans une bataille. Après plusieurs années, une bonne époque qui est passée, un parmi maman ou papa, dans ce tracas qu'il y était, il m'a dit ce garçon est un shahid. Tout d'un coup, dans une distance, il trouve un djoumoun peut venir le cheval. Il ne prend pas compte. Fia à mesure qu'il est rapproché, alors l'état de guetté, il trouve ce garçon, il paraît. Il rentre dans la cale, il dit avec son madame, il dit comme ça, mais tu connais, nous garçons qui disent, shahid, nous garçons, ils viennent. Madame là, il dit, mais qui te gagne, tu fous, qui est comme maftoun.
Tu vois, ton fou, nous, ce garçon, il finit shahid. Qui t'a trouvé lui, toi, là, une mini, là? Et j'ai dit, mon père, toi, écoute-moi, nous, garçon, une mini. Alors, maman, là, lui aussi, il est sorti près. Il trouve ce garçon de haut, le sébal. Alors, papa, là, j'ai dit, bêta, toi, mais nous connais ton shahid, toi. Alors, garçon, là, pécode avec papa, là. La garçon, là, il finit shahid, pécode avec papa, là. Et j'ai dit, oui, il finit shahid. Mais seulement aujourd'hui, c'est un jouet spécial. Qui jouet spécial? Les gens aujourd'hui, Omar ibn Abdel Aziz, il gagne son wafat. Omar ibn Abdel Aziz, ulama dit, il est considéré parmi les khulafa et rachidin. Omar ibn Abdel Aziz. Garçon là peut dire, aujourd'hui, Omar ibn Abdel Aziz, il gagne son wafat. Alors nous, tout ban shahid, tout ban shuhada, nous faisons une demande avec Allah. Nous disons, oh Allah, aujourd'hui, une grande personnalité comme ça, il gagne son wafat, nous avons envie d'assister ce janaza. Et garçon l'a dit, Allah il donne ijazat à tout ban shahid pour participer dans janaza, Omar ibn Abdel Aziz. Les gens, quand nous gagnons sa permission là, moi, mon Dieu, Allah, donne-nous ijazat pour nous participer dans janaza, Omar ibn Abdel Aziz. Donne-moi ijazat, me faire un letou, la carte, mon maman, mon papa, mon vini. Allah, il donne-moi ça ijazat là aussi. La cause ça, mon passe là, alors il fait doa, il fait salam, il fait doa, après il disparaît. Après il disparaît. Alors, Omar ibn Abdel Aziz, ça joue qu'il a gagné ce wafat, c'est un jouet spécial. Ban shahid, il a une permission pour participer dans ce janaza. Alors, on dit, un Ali Medine, zou qui gagne ce wafat, c'est un jouet spécial. C'est un jouet spécial, la cause ça, Hazrat Ali radiyallahu anhu dit, quand un Ali Medine gagne ce wafat, il a un parti ilm qui Allah il a enlevé et gagne un espace vide dans l'islam, un espace qui n'est pas capable de combler à jamais. Hazrat Ali dit à ça. Aujourd'hui, Maulana Bachirou dit pas là. Et c'est ça, comment dire, beauté Maulana Bachirou dit, là, nous entendons dire, il est vraiment un bon khatib. Il cite sur ayat Coran, il cite sur hadith, et quand il causait, il peut servir un poème, parfois il servir une phrase de Allah Hazrat, et très souvent il peut servir Allama Iqbal sur une parole. Et parmi les paroles qui moi m'entendais, mon empreinte avec lui, mon God dans la tête. Dans une causerie, il dit, Rehgaï rasme ada ruhe bilali narahi. Rehgaï rasme ada ruhe bilali narahi. Falsafa rehgaya talqine ghazali narahi. Ça, c'est une parole dans ce causerie, il dit ça. Et aujourd'hui, dans l'absence, Maulana Bachirou dit, pour moi, dans nos contextes, moi, j'ajoute une phrase là-dedans. Qui aujourd'hui, ena shaykh mufti allama, agar kami hai to sadgiye imam Bashiruddin ki kami hai. Sa sadgi la pena, himmate imam Bashiruddin ki narahi, sa inale, so simplicité, so courage. Ce courage, parce qu'il peut sortir depuis plein de papas et tous les jours, grand matin pour aller faire dans Masjid Abu Bakr Siddiq, mais vraiment, il a une himmat pour faire ça. Et là, parfois, il y a le sommet discret. Parfois, l'appli, il y a là, il y a le fait son Masjid là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala laisse-nous inspirés par Imam Bashiruddin rahmatullahi alayhi et nous faire dua, Allah Rabbul Alamin, par son barakat, li préserve Ahlus Sunnah wal Jama'a et Allah donne nous tout ban jeune tawfiq pour continuer sa mission là. Inch'Allah, pour moi, Maulana Bachirou dit sa contribution énorme pour Ahlus Sunnah wal Jama'a. Moi, me dis, il arrive le moment, nous prépare les autres jeunes qui sont capables de continuer ce travail là. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. नाजरीन, मौलाना अब्दुल बशीर बसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की हयात और ख़िदमत पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस सलातो सलाम और दुआ से अख्तिताम पजीर हुई। ये प्रोग्राम भी पाए तकमील को पहुँच जाएगा
آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک نور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين, وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت
أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا تقبل دعاءنا ببركة القرآن الكريم وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ببركة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله 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 الله